हर तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात है। आमदे आले नबी से, आमदे आले नबी से नूर की बरसात है। हर तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात है। अब देखो দুইজন নূরকে তো দেখতে পাচ্ছি, হুজুর মাসরুর মিয়ার নূরে নজর আর একজন সরজমিনে মিরানপুরে, তাই না? अब শুনুন, আমি এখান থেকে একটা শের দিচ্ছি কি, एक तरफ भाई असद है। कम मोहब्बते बोलें तो या कलीमी হচ্ছে না, হাত তুলে বলুন ইয়া কলিমি। মাশাআল্লাহ। अब देखिए এবার কি করছেন। एक तरफ भाई असद है, एक तरफ चिश्ती मियां, प्यार से बोलिए ना। एक तरफ भाई असद है, एक तरफ चिश्ती मियां। अरे जिसके दूल्हा सैयद मसूद है, जिसके दूल्हा सैयद मसूद है, ये वही बारात है। दीवानापन है और सुनहरी रात। अब একটা শের আর শুনেন, আলে নবী উপস্থিত আছেন, মওজুদ আছেন, তারপর আমি নিজের কাজে নিযুক্ত হয়ে যাব। জোরে বলুন कि सदका आले मुस्तफा का आज इनसे मांगिए। চাইবেন না? কোথায় ধ্যান গো? আমি জানছি নজরটা ওখানে, কানটা তো এদিকে রাখেন। আমি টাকা চাইছি না তো, মোহাব্বত দেন। জোরে বলেন। এখনো বলছে না, ভুলে যাওয়ারই তো দৃশ্য আছে, আমিও জানছি। আমার ইয়াদ আছে যে কালামটা পড়ছি, কিন্তু কাগজ হাতে নিয়েছি, আমিও ভুলে যাচ্ছি। জি, তো কমপক্ষে মোহাম্মদে বলুন না সুবহানাল্লাহ। के सदका आले मुस्तफा का आज इनसे मांगिए। सदका आले मुस्तफा का आज इनसे मांगिए। क्यों? अरे ये लुटाते हैं हमेशा, ये लुटाते हैं हमेशा, इनके घर की बात है। हमेशा इनके घर की बात है। ये लुटाते हैं हमेशा, इनके घर की बात है। बिरादर जय हो, আল্লাহ হায়াতে রাখলে নতুন আবার কালকে শুনবেন এনামুল হক মিশনে নগদ